ang imong paghigugma sobra sa normal nga paghigugma, kay bisan ang kaaway imo namang higugmaon. Ang imong pag sobra sa normal, kay bisan pa ang tanan nga naa nimo imo namang ihatag. Ang imong pag-atiman sa imong balay sobra sa normal, kay kadtong mga way balay imo namang papuy-on sa imong balay. Ang sugo sa Ginoo makapahimo na tong abnormal, beyond normal. Ang meaning ng abnormal or more than normal. Mo na say abnormal. Ang ako sang pagkapari mahimo sang abnormal. Kay sa una ako ra may gapuyo sa kwarto, karon iipon na nako ang madre. Pero adto sa kospikas po ya, di joke lang. Di na mahimo kay abnormal naman sa nang ilang kinabuhi. Ako sad abnormal, solo ba, solo. Abnormal ba niya mong kinabuhi? Laki ka, nya di ka mohikap og babae, abnormal. Nya babae ang madre, di mohikap sa laki nga pare, abnormal. Pero ang kinabuhi sa langit, abnormal. Nga naman, kay didto ang tanan managsuon. Ang tanan way sala, ang tanan sulugoon og anak sa Dios. Di ba abnormal? Hala, mag-practice tag puyo og langit. Niini karong tuig 2021, kinahanglan kitang tanan mahimong abnormal. Liwat ni Maria, grabe ang grasya. Abnormal sad ang grasya. Kay ang Ginoong muhatag nato dili normal nga Ginoo, abnormal. Syunan ka ana, Ginoo siya, nagpakatao ug nagpakamatay para sa tao nga makasasala, normal pa kana. Mamumutingog, manindog na ta mga abnormal.